Hi guys, magluluto tayo ng pinakbet. Yan yung mga ingredients guys. Luya, bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Tsaka yung bagoong guys. Yan guys. Turn guys. Nagpapainit na ako ng palabok guys. Tsaka ilalagay ko na yung mantika. You know. Tsaka igigisa na natin yung karni guys. Hindi mawawala yan sa saw guys. Basta pinakbet. Mas masarap sana yan kung may alamang. Kaso malayo pagbilihan eh. Low budget muna tayo. Sa halagang 150 guys. Yan yung niluluto natin. Ngayon. Pinunasan ko yung camera guys kasi natalsikan ng mantika. You know. Yan. So yun guys, hinahalo-halo lang natin at saka hantay natin mag golden brown yan. Yan o. Mekos and san. Minekos-mekos na and san. Yan o. Yun guys, nag golden brown na siya. Tsaka natin susunod yung mga ricado guys. Mga ingredients ba? Sibuyas, garlic, bawang. Yan o. After nun guys, ilalagay natin yung kamatis. Pakaantayin-tayin na lang. Susunod na yung kamatis guys. Yan guys, ilalagay natin yung kamatis. Yan o, tamang halo lang. Hanggang magkulay orange yung katas ng kamatis. Yan o, sarap. Sarap sa bahaw na kanin nito guys. Mas lalo taglamig ngayon. Sarap. You know. After nun guys, naigisa na natin yung kamatis. Halo-haloin na natin lahat. Pagsasamahin na natin yan. Mekos. Yan o, mekos and san. Yan o. Sarap yun guys. Amoy pa lang. Ulam na. Yan guys, ilalagay natin yung gulay. Kalabasa, okra, utong. Yun guys, basta yun na yun. Yan o. Mekos lang natin yan. Mekos na ensan. Yan o. Mekos. Pasensya nyo na yung boses ko guys. Gato talaga ako. Tsaka nahiya ako mag voice over guys. Yun o. Panuorin nyo na lang. Yan guys, nagdagdag ako ng konting tubig. Tsaka nilagyan ko na din ng magic sarap guys. Kunti lang guys. Kunti lang. Yan guys o, yung mga audience natin, yung mga bata o. Yan o. Yan o. Yung isa excited na mag-aral linggo pa lang ngayon. Yan o. Yun o. Turn guys, babalik tayo sa ating niluluto. Yan, kumukulo na guys. Lalagyan na natin ng GB yan guys. GB. Sukal. Joke lang. GB. Bagoong. Yun o. Sarap. O. Bongless. Yun o. Sarap din guys. After nun guys, binuksan natin. Tsaka kumukulo na guys. Kunting-kunti na lang. Luto na to guys. No plating na tayo. Diretsong kain na to guys. Sarap sa bahaw na kanin nito. Tikman natin konti kung ano lasa. All goods guys. Yun lang guys. Thank you for watching.